I wake up at 6 a.m. Saya bangun jam 6 pagi. I brush my teeth. Saya menggosok gigiku. I take a shower. Saya mandi. I get dressed. Saya berpakaian. I make my bed. Aku merapikan tempat tidurku. I eat breakfast. Saya sarapan. I drink coffee. Saya minum kopi. I read the news. Saya membaca berita. I pack my bag. Saya mengemasi tas saya. I leave for work. Saya berangkat kerja. At work. I start work at 9 a.m. Artinya saya mulai bekerja jam 9 pagi. I check my emails. Saya memeriksa email saya. I attend meeting. Saya menghadiri rapat. I make phone calls. Saya melakukan panggilan telepon. I write reports. Saya menulis laporan. I have lunch at noon. Saya makan siang pada siang hari. I work on project. Saya mengerjakan proyek. I take short break. Saya mengambil istirahat pendek. I collaborate with colleagues. Saya bekerja sama dengan rekan kerja. I finish work at 5 p.m. Saya selesai bekerja jam 5 sore. Studying, mempelajari. I attend class. Saya menghadiri kelas. I take notes. Saya mencatat. I do my homework. Saya mengerjakan pekerjaan rumah saya. I study for exam. Saya belajar untuk ujian. I read textbooks. Saya membaca buku teks. I write essay. Saya menulis esai. I participate in discussion. Saya berpartisipasi dalam diskusi. I ask question. Saya mengajukan pertanyaan. I do research. Saya melakukan penelitian. I review my notes. Saya meninjau catatan saya. Evening routine. Rutinitas malam. I go home. Artinya saya pulang. I cook dinner. Saya memasak makan malam. I eat dinner. Saya makan malam. I wash the dishes. Saya mencuci piring. I watch TV. Saya menonton TV. I read a book. Saya membaca buku. I take a walk. Saya berjalan-jalan. I relax on the couch. Saya bersantai di sofa. I call a friend. Saya menelpon teman saya. I go to bed. Saya pergi tidur. Traveling, bepergian. I book a flight. Saya memesan tiket pesawat. I pack my suitcase. Saya mengemasi koper saya. I go to the airport. Saya pergi ke bandara. I check in. Saya check in. I go through security. Saya melewati bagian keamanan. I board the plane. Saya naik pesawat. I find my seat. Saya menemukan tempat duduk saya. I fastened my seatbelt. Saya mengencangkan sabuk pengaman. I enjoy the flight. Saya menikmati penerbangannya. I arrive at my destination. Saya tiba di tujuan saya. Shopping, artinya belanja. I go to the supermarket.
Saya pergi ke supermarket. I buy groceries. Saya membeli bahan makanan. I pay with my credit card. Saya membayar dengan kartu kredit saya. I use a shopping list. Saya menggunakan daftar belanja. I look for discount. Saya mencari diskon. I ask for help. Saya meminta bantuan. I compare price. Saya membandingkan harga. I check the expiration dates. Saya memeriksa tanggal kadaluarsa. I pack my groceries. Saya mengemasi belanjaan saya. I go to the checkout counter. Saya pergi ke kasir. Home maintenance. Pemeliharaan rumah. I clean the house. Saya membersihkan rumah. I do the laundry. Saya mencuci pakaian. I vacuum the floor. Saya menyedot debu lantai. I mop the floor. Saya mengepel lantai. I dust the furniture. Saya membersihkan debu pada perabotan. I wash the windows. Saya mencuci jendela. I take out the trash. Saya membuang sampah. I water the plants. Saya menyiram tanaman. I fix broken items. Saya memperbaiki barang yang rusak. I organize my things. Saya mengatur barang-barang saya. Social interaction. I greet my neighbors. Saya menyapa tetangga saya. I make small talk. Saya mengobrol ringan. I invite friends over. Saya mengundang teman-teman. I go out for coffee. Saya pergi keluar untuk minum kopi. I chat with colleagues. Saya mengobrol dengan rekan kerja. I join social event. Saya bergabung dengan acara sosial. I attend parties. Saya menghadiri pesta. I meet new people. Saya bertemu orang baru. I say goodbye. Saya mengucapkan selamat tinggal. I keep in touch. Saya tetap berhubungan. Personal care. I brush my hair. Saya menyisir rambut saya. I wash my face. Saya mencuci muka saya. I apply lotion. Saya mengoleskan lotion. I put on makeup. Saya memakai riasan. I treat my nails. Saya memotong kuku saya. I floss my teeth. Saya membersihkan gigi dengan benang gigi. I use deodorant. Saya menggunakan deodoran. I wear clean clothes. Saya memakai pakaian bersih. I get a haircut. Saya potong rambut. I go the dentist. Saya pergi ke dokter gigi. Thank you for watching. Bye bye.